हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन, मज़े में होंगे सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बात है। तो अब्रॉड मूव करना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक पूरी तरह से हम शिफ्ट हो रहे होते हैं और वो भी अकेले हैं। मतलब यहाँ हमें जानता है कोई या ना जानता हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। और जब मैं यहाँ मूव हुई थी तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक उम्मीद थी मुझे कि कुछ ना कुछ कर लूँगी और कुछ सेविंग थी, और मुझे यकीन था अल्लाह पे कि इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है मुझसे कि घर क्यों छोड़ा, लाइक वाई आई लेफ्ट माई होम। सो ऑब्वियसली अगर हम अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं और कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ करना है अपनी ज़ात के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो हम उसके लिए खुद स्टेप लेते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे लिए कोई और स्टेप नहीं लेगा, हमें अपने आप को खुद ही पुश करना होता है। तो यही पहला रीज़न था कि मैं यहाँ शिफ्ट हुई। लाइक मुझे अच्छी और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलनी चाहिए, मुझे लगा कि मैं मतलब कर सकती हूँ मूव, और मुझे लगता है कि मैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को मुझे अवेल करना चाहिए। तो बस ये मेरा रीज़न था, और मैं ख़ुद को कह सकते हैं कि इन्हेंस करना चाह रही थी अपनी स्किल्स को। तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। तो इनिशियली जो मुझे स्ट्रगल्स करने पड़े वो सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे अकेले रहना पड़ा। मतलब हम यहाँ पर कहीं पर भी रहते हैं, या तो बेड स्पेस पर रह लें, या पार्टीशन में रह लें, या फिर रूम में रहें, बट हमें अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है। दूसरा ये कि हमें अपना बजट खुद से मैनेज करना पड़ता है। लाइक हमें अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि किस चीज़ को हम ख़रीद सकते हैं अभी और किस चीज़ को नहीं ख़रीद सकते। लाइक अपने घर में तो हम कभी भी जो दिल होता है हम ख़रीद लेते हैं, जो भी दिल होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। सेकेंडली, जाहिर सी बात है, जब आप किसी और जगह मूव करते हो तो आपके पास आपके दिमाग में 100 ख़यालात होते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना। और अकेले रहते हैं तो ज़्यादा ही फील होता है, तो रोना भी आता है काफ़ी चीज़ों में। फिर जॉब इंटरव्यूज़, सबसे मुश्किल पार्ट, जब हम जॉब्स के लिए जाते हैं या इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, और अगर इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाए या हम सेलेक्ट ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे माइंड में एक ही चीज़ आ रही होती है कि यार हम क्या करें। लाइक एक होता है ना, जब हम अकेले होते हैं तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं। नॉर्मली अगर हम सबके साथ हों, फैमिली सपोर्ट हो, तो हमें इतना फील नहीं होता। बट जब आप यूएई में होंगे या कहीं पर भी बाहर होंगे, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा फील करेगी कि लाइक यार मैं रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू में, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। अगर सच कहूँ तो लोग यहाँ पे 100 इंटरव्यूज़ भी देते हैं, समटाइम्स वो भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। समटाइम्स हो जाते हैं, समटाइम्स नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफ़िकेशन पर, डिपेंड करता है कि आप किस तरह अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। सो खैर ये डिस्कस करेंगे हम दूसरी वीडियो में भी। तो ये सबसे बड़ा फेयर होता है कि हम फेल ना हो जाएं, हमें वापस ना जाना पड़े, हम किस तरह फेस करेंगे सबको। तो और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको रखती है स्टेबल कि ठीक है हम कर लेंगे, वो है यकीन। अल्लाह पे अगर आपको यकीन होगा कि ठीक है, फ़ाइन, जो हो रहा है सही है, इसमें हमारे लिए कोई बेहतरी है, तो यकीन सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि हमें अल्लाह पे करना पड़ता है, जो कि हम करते भी हैं एज अ मुस्लिम। या हम देखा जाए तो हमारा एक बिलीव होता है कि ठीक है जो भी हो रहा है उसमें बेहतरी है और हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो यही चीज़ है जो यहाँ हमें स्टेबल रखती है। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी होती है कि हमारे ड्रीम्स, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये हमारा ड्रीम है और हमें इससे लाइक अचीव करना है। तो जब आप एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि ठीक है हमें ये करना ही है और हम इसे करे बगैर नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे, तो थोड़ा टाइम मुश्किल होती है, बट एट दी एंड वो चीज़ आप अचीव कर ही लेते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है, अकेले रहने में आपको थोड़ी सी मुश्किलात इसलिए भी होती है यहाँ पर, बेसिकली बाहर मुल्क में, वो इस वजह से क्योंकि आप यहाँ पर अलग अलग मतलब अलग अलग लैंग्वेज के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग नेशनैलिटीज़ होंगी। तो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो लैंग्वेज बैरियर होता है, जो कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कहीं पर भी हम हो, तो वो इतना फेस नहीं करना पड़ता हमें, क्योंकि वो हमारा अपना मुल्क भी होता है। बट अगर हम दुबई में देखें या यूएई में कह सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग नेशनैलिटीज़ हैं और डिफरेंट लोग हैं, और उनकी अलग अलग नेचर है, तो हमें सबको अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मैं कह सकती हूँ अपने बारे में कि जो मैंने सीखा है कि मुझे किस तरह आगे बढ़ना है, मुझे कौन सी चीज़ पुश करती थी, तो वो ये चीज़ है कि मुझे अपना ड्रीम भूलना नहीं है,
مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ڈسائڈ نہیں ہونا, ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, کیونکہ جب آپ یہاں پر آپ خود ہی ہوتے ہو جو اپنے آپ کو پش کرتے ہو, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہو. کوئی بھی تیسرا بندہ آپ کے لیے نہیں آئے گا آپ کو پش کرنے کے لیے. جو لیسنز میں نے یہاں پہ لرن کیے ہیں, جو رہ کر میں نے خود فیس کیا ہے سب کچھ, تو اس سے میں نے جو سیکھا ہے بیسکلی وہ یہ سیکھا ہے کہ گروتھ آپ کی اتنی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو گروتھ ملتی ہے, بالکل ملتی ہے, اگر آپ کو بلیو ہونا چاہیے اپنے آپ پر. ٹھیک ہے, ڈسائڈ ہونا بنتا ہے, ٹھیک ہے, پر آپ کو اپنے آپ کو خود ہی کھڑا کرنا ہے, کوئی تیسرا بندہ نہیں آئے گا آپ کو کھڑا کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ سیکھیں گے, ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں بہت میسی ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا, بٹ جب آپ ون بائی ون ایک چیز کرتے جائیں گے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے آپ پیچھے نہیں ہیں, آپ آگے بڑھ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ آگے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ وہاں پر نہیں ہیں, لائک پاکستان میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, ایٹ لیسٹ آپ UAE میں ہیں اور یہاں آپ ایفرٹس کر رہے ہیں. جب آپ انٹرویو کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ کچھ سیکھتے ہیں, جب آپ گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. ہر چیز میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تیسری بات میں نے یہ بھی سیکھی ہے کہ اکیلے رہنا ٹھیک ہے, ہم روتے ہیں, ہم پریشانیاں فیس کرتے ہیں, ہم اپنے بجٹ کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں, پر جب آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ بہت اسٹرانگ بن جاتے ہیں, اتنا اسٹرانگ بن جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا. تو اکیلے رہنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹھیک ہے ویک پڑتے ہیں کبھی کبھار, ٹھیک ہے, پر جب آپ کچھ ٹائم گزارتے ہیں تو آپ ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری طرح یا کوئی اور بھی اگر باہر جانا چاہتا ہے یا ابراڈ ٹریول کرنا چاہتا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ لائک کس طرح وہ فیس کرے گا, کس طرح وہ سروائیو کرے گا, کیا فیس کرنا پڑے گا, کیا نہیں, یار ٹھیک ہے, فائن, ریلیکس ہونا پڑتا ہے, آپ کو اپنے لیے خود اسٹیپ لینا ہے, صحیح ہے, جو بھی ہوگا فیس ہو جائے گا. سب سے بڑی بات آپ کے ساتھ اللہ ہے, آپ اللہ پاک پہ بلیو کر سکتے. جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں باہر جانا ہے تو آپ نے جانا چاہیے, ڈرنا نہیں ہے, اپنے پر یقین رکھنا ہے, اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں, آج نہیں کل نہیں, آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا, آپ کچھ سیکھیں گے, ہر دن آپ کچھ سیکھیں گے. تو ڈرنا نہیں ہے, ڈرنے سے کچھ نہیں ہونا, آپ نے وہیں رہنا ہے جہاں پہ ہیں ابھی فی الحال. آپ کو گروتھ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو خود اپنے لیے اسٹیپ لینا ہوگا. اسٹیپ لینے کے لیے آپ کو اس ڈر کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا. تو یہی میرا ہے لیسن کہ اگر آپ نے باہر جانے کا کوئی سوچ رہا ہے کہ وہ جانا ہے پر ڈر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈر نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنی جرنی پہ بلیو کرنا ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ جب اسٹیپ لیں گے تو چیزیں سب خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے, ٹائم لگے گا, 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے 5 ہفتے نئی جگہ پہ ایڈجسٹ ہونے میں, نئی چیزوں کو سیکھنے میں, بٹ سچ میں بلیو می, آپ جب سیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے, فائن, جو بھی ہوا پیچھے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب بھول جائیں گے, اور نئی چیزیں آپ کو یاد رہیں گی کہ ہم نے کچھ سیکھا, اور آج ہم ہیں جو بھی ہیں وہ اپنی آپ کی وجہ سے ہیں, اپنی ذات کی وجہ سے. ایٹ لیسٹ ہم نے اسٹیپ لیا ہے, ایفرٹس کی اور آگے بڑھے. تو پلیز کوشش کریں, اللہ پہ یقین رکھیں, انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے, پھر کچھ چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے, جاب کے بارے میں, لنکڈن کے بارے میں, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ کس طرح مجھے جاب ملی, کیا کیا ایشوز فیس کرنے پڑے جاب میں, انٹرویوز میں. تو انشاءاللہ سب ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور میں جانتی ہوں تھوڑا سا شور آ رہا ہوگا تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجیے گا. نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی کہ ذرا سا اور امپروو کروں. تو خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا, چینل کو شیئر کیجیے گا اور لائک کرنا.